अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सलमान दुरानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम इंडिया की बात करेंगे जो कि डेमोक्रेसी की मदर कहलाई जाती है दुनिया भर में। और आज वहाँ क्या सूरत हाल बनी हुई है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है इंडिया के लिए। इंडिया में क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ आने वाले दिनों में होने जा रहा है, आज हम इस पर तफसीली इसका जायज़ा लेंगे। अ, और मोदी सरकार की एक सरकार जो है उसका पोस्टमार्टम करेंगे। वहाँ के मसाइल जो खड़े हो चुके हैं, किसान इस वक्त, अवाम इस वक्त सड़कों पर आ चुकी है। और जो कैपिटल है, जो कि दारुल हुकूमत है इंडिया का, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन का शिकार हो चुका है। क्या कहानी है, किस तरह से है, इस तमाम की तफसीलात आपके सामने लेकर आता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा और हम बातचीत कर पाएंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। अच्छा जनाब, सिचुएशन इस वक्त इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि जो किसानों के कुछ मसाइल थे, जो कि कुछ पॉइंट्स लेकर वो इस सड़कों पर आए थे कि जो उनके जो हकूक़ हैं उनको मिलने चाहिए, जो कि मोदी सरकार ने गज़ब किए हुए थे, जो कि नहीं दे रही थी। और किसानों का को एक्सप्लॉइट करने की एक मुकम्मल कोशिश। वैसे तो मोदी सरकार अवाम दोस्त तो है ही नहीं, लेकिन ज़ाहिर है इतने अरसे से कोई एजिटेशन नहीं हो रही थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे। इनकी एक जो गासिब कर लेने वाली जो ताकतें हैं मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, इंडिया के अंदर जो है एक हिंदुत्व राज जिसे कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, जो कायम किया गया मोदी सरकार के आने के बाद। वैसे तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी जो है वो कम नहीं है हिंदुत्व के पूरे उस मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन जो मोदी सरकार है वो इस वक्त खुलकर माइनॉरिटीज़, जो पंजाबी सिख हैं, वहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और जो सबसे बड़ी तादाद में वहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटीज़ में मौजूद है, वहाँ पर कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है, तो मोदी सरकार ने जो मज़ालिम करने हैं वो अब खुल के जो है वो सामने आ रहा है और वो खेल रहा है। लेकिन ये है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मोदी सरकार को वो ये कि इस वक्त जो किसानों की जो तहरीक एक चंद एक किसानों से शुरू हुई थी, वो कई हज़ार किसानों और कई हज़ार दूसरी कम्युनिटी के लोगों के पर मुश्तमिल हो गई है। और मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी अलार्मिंग जो सिचुएशन है वो ये है कि जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है इंडिया का, वो चारों तरफ से घेर लिया गया है और वहाँ ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। मुकम्मल होस्टेज की जो है वो सूरत हाल इस वक्त इंडिया में बनी हुई है। और ये कौन लोग हैं जो हज़ारों में निकले हुए हैं? ये आम आवाम है जो कि अपने हकूक़ चाहते थे। लेकिन मोदी साहब और मोदी साहब की जो नालायक तरीन जो इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई। और इस क्राइसिस की का आगे फ्यूचर क्या होगा, उसको क्या कितनी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल सकती है। और एक और अहम बात ये कि क्या ये तहरीक खालिस्तान की वो एक जो पुरानी कॉज़ है, हिस्टोरिकल कॉज़ है, हम उससे इसकी स्ट्रिंग्स मिला सकते हैं? ये भी एक अहम सवाल है और इसका जवाब भी अभी दिए देता हूँ। मैं कल एक लीडर हैं खालिस्तान तहरीक के, जो कि शायद कनाडा से हैं, बुज़ुर्ग हैं। उनकी मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि जी खालिस्तान की तहरीक का यही सही वक्त है कि अब इसको हाइप दी जाए, ग्लोबली इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, देखा जाए कि हमारे मसाइल क्या हैं और हमारे मसाइल के हल के लिए इंटरनेशनल ताकतें हमारी कैसी मदद कर सकती हैं। और ये जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट था, 47 में पाकिस्तान और भारत अलग हुए, पंजाबी भाई जो हैं इसको अधूरी आज़ादी कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्रीडम। जो कंप्लीट फ्रीडम का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो यही है कि पंजाब को भी जो है अलग किया जाए और वो एक अलग शनाख्त रखता है। ग्रेटर पंजाब का जो कॉन्सेप्ट है उस पे भी बात ज़रूर करते हैं, लोग करते हैं, कहीं इसकी हमायत में होते हैं लेकिन कई इसकी हमायत में नहीं भी होते। लेकिन ये एक तहरीक है और इस तहरीक के जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो तमाम जो है वो हमारी तारीख़ में मौजूद हैं, तारीख़ी किताबों में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली इसको कितना सपोर्ट किया, इसके बदले में
کہ جو انڈیا پاکستان کے اندر جن فورسز کو جو کہ اینٹی نیشنل فورسز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، تو پاکستان نے بھی آف کورس اسٹریٹجکلی ایک پوائنٹ رکھا اور اس نے خالصتان تحریک کو ایک وقت تک سپورٹ کیا۔ سوال یہ ہے کہ آج کا پاکستان جو ہے وہ خالصتان تحریک کو کتنا سپورٹ کرتا ہے، یا صرف یہ جو کسانوں کا معاملہ ابھی کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد جو خالصتان کا سوال اٹھ رہا ہے اس پر پاکستان کا سٹینس کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے اور کیا ممکنات ہیں۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم تھوڑے سے کنٹمپریری اس سچویشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ لنڈن، یو کے، کینیڈا اور مختلف بیشتر جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ بھی ان کے جو ممبر پارلیمان ہیں انہوں نے اپنے اپنے پارلیمان میں جو ہے خالصتان تحریک کہ دوبارہ جو ابھار ہے، جو دوبارہ اٹھ رہا ہے یہ مسئلہ، اس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے، اور جو اپنی حکومتوں کو وہ خط بھی لکھے پارلیمان میں، لوگوں کو بتایا بھی کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو ریکگنائز کیا جائے انٹرنیشنلی، اور پھر اپنی حکومتوں سے گزارش بھی کی کہ آپ جو ہیں اس خالصتان تحریک کو بیک کریں، کیونکہ یہ مکمل طور پہ ہیومن رائٹس کی ایک تحریک ہے جس کو ہر اس آدمی جو کہ انسان دوست ہے اس کو، آدمی کو، کمیونٹی کو، ملکوں کو جو کہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، ان تمام کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان، ترکی، چائنا اور یہ لوگ اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں؟ اس میں یہ خاموشی تشویشناک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر تک یہ خاموشی نہیں رہ سکتی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو خاموشی ہے یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر ابھرنے والی کسانوں کی تحریک، جو کہ اب خالصتان تحریک کی طرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہی بڑی تحریک یہ بن سکتی ہے، کو سپورٹ کر پائے گا۔ کس طرح سے کر پائے گا، اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی، کیونکہ پاکستان کے اوپر اس وقت انٹرنیشنلی بھی کافی کنڈیشنز ہیں اور انٹرنلی بھی وہ اب اتنی مضبوط صورتحال نہیں رکھتا، لیکن فیوچر پاکستان کا برائٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ پرنسپل سٹینس لینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو موجودہ کرائسس ہے انڈیا کے اندر کسانوں کا، اس کی ایک ہسٹوریکل لیڈ بھی اگر ہم لے لیں تو ہم نے پرنسپلی اس تحریک کو اور کسانوں کی تحریک اور پنجاب کی جو تحریک ہے اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور اب جو ہے جب وقت ہے کسانوں کا اور پنجابیوں کا ساتھ دینے کی، تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن سورسز میرے یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہی ہے جب ہمارے ہاں کوئی اسٹیٹمنٹ دی جائے گی، اور جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ہمارے جو پنجاب کے بھائی لوگ ہیں ان لوگوں سے، ان کے میں نے کل ویڈیو بھی دیکھی، انہوں نے کہا جی میڈیا آپ کا اور پاکستان کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کی جو گورنمنٹ ہے، اس کو جو ہے پرنسپلی ہمیں اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کرنا چاہیے۔ کب تک ہوگا، کیسے ہوگا، کس حد تک ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا۔ آئندہ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لایا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ آخری دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہوں میرا یوٹیوب چینل کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور اپنا اور اپنا کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔